नदिया जिले के कृष्णनगर 2 ब्लॉक के कद्दावर कांग्रेस नेता मंसूर शेख ने अपनी पार्टी को अलविदा कहकर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वे लगभग 800 समर्थकों और 95 गाड़ियों के काफिले के साथ कोलकाता स्थित तृणमूल भवन पहुंचे, जहां उन्हें पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। उन्हें राज्य के मंत्री आरूप विश्वास और वरिष्ठ नेता जयप्रकाश मजूमदार ने तृणमूल की सदस्यता दिलाई। मंसूर शेख ने कहा कि वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के विकास कार्य से प्रेरित होकर ये फैसला ले रहे हैं। मंसूर शेख का बयान, हमारा मकसद है कि राज्य की हर जनता तक विकास पहुंचे। कांग्रेस अब आम लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही। देश में बढ़ती विभाजनकारी राजनीति को देखते हुए अब केवल तृणमूल ही सही विकल्प है। मंसूर शेख नदिया जिला कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं और क्षेत्र में उन्हें एक मजबूत सामाजिक और राजनीतिक पकड़ रखने वाले नेता के रूप में देखा जाता है। কৃষ্ণনগর 2 নম্বর ব্লক থেকে 95টা গাড়ি এবং 7 থেকে 800 কর্মী নিয়ে আজকে কলকাতা তৃণমূল ভবনে মাননীয় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয় উপস্থিত ছিলেন জয়প্রকাশ মজুমদার। ওনাদের হাত ধরে আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলাম। আমি নদিয়া জেলা যুব কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলাম। আমরা কংগ্রেসে থাকা অবস্থায় আমরা কোনোভাবেই মানুষের যে পরিষেবা, যে প্রকল্পগুলো আছে, আমরা তাদের পরিষেবা দিতে ব্যর্থ এবং বাংলার যা পরিস্থিতি তাতে কংগ্রেস করে মানুষের জন্য কিছু করা যাবে না, মানুষকে পরিষেবা দেওয়া অসম্ভব। এবং যেভাবে বাংলা তথা ভারতবর্ষ জুড়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করবার চেষ্টা করছে, একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসই পারে এই সময় বাংলাকে দিশা দেখাতে। এবং মমতা ব্যানার্জি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং যুব সমাজের আইকন মাননীয় অভিষেক ব্যানার্জির যেভাবে বাংলাকে উন্নয়নের গতি অব্যাহত রাখছেন, সেই উন্নয়নে সামিল হওয়ার জন্য মানুষের যে প্রকল্পগুলো, এত প্রকল্প বাংলার বাইরে কোথাও নেই, তাই মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য আজকে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলাম। নাম মনসুর শেখ, কৃষ্ণনগর 2 নম্বর ব্লক থেকে এসেছি, নদিয়া জেলা যুব কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি।